हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने सब केमिति अछंती मु तो आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे मु भी भले रहछि मो चैनल को आपण मन स्वागत मो चैनल को जे आप नुआ आछनी प्लीज सब्सक्राइब करिवे आ जे अछंती सब लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे चलंतु आज रो ब्लॉग स्टार्ट करवा कहीं आज तो गुरुवार आमर रात लाइन नथिला बहुत हैरान होइछु पूरा घर द्वार चारिआडे अंधार चार्ज लाइट सब सरीगला आउ जहाँ कि माणबसा तो आमर आज खाली फूल गोबर देकी पूजा हुए जे नॉर्मल बेस किसी आमर पूजा हुए यहाँ अष्टमी काली थी ना पाहांतिया उठिक सब करा पड़ा आ जहाँ भी करचु रात चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा आ देखु आपण मत जन पारे देख सारिकी केमी लगुच चलतु देखा आज ब्लॉग देख आमर पूजा रात उठिकी सब पकाई कि करेन्ट ना आज चार्ज लाइट सब सरीगला गाँ द्वार गाँ द्वार हमारे झुट्टी पड़े देखो दीप हरिका लग जाए पुर भाईर शोई आमर कि रात करेन्ट ना आज देखो आम आज बहुत हैरान रात करेन्ट ना चारिआडे पूरा चार्ज लाइट सब सरीगला पूरा चार्ज लाइट सब गला करेन्ट ना रात कि गाधे गाधे करके पूजा आरंभ कर देचु देखो देखंतु मोर ए लुगा सुखा हो गला मुझे जाऊँ तल को लुगा सब सुखई सारी जाऊँ तल को जी पुर भाई गाधे आसे देखी आसिले कि नाई दही बायण हो तो खाया इच्छा लगुनि भल लगुनि रात ना आज लाइन जो गला कौन रात जाक गोटे पाला कर लाइन जाकि आमे ओके देखंतु आज हम पुअर एग्जाम होची सेथिबा से प्रणाम करूची बाबा तब बाबा को एबे प्रणाम करियो अच्छी एडा कोन आयुष्मान मो पुआ बे एग्जाम देबा को बाहर अच्छा भले जू बाय बाय अन्य की अन्य कर अन्य करनु कौन कुछ कहीं काली भी अष्टमी रो वीडियो किसी भी मु पकई आमर भी अष्टमी नाला किंतु किसी वीडियो भी पकई पारि काली आ कम व्यस्त आ पुअर गोटे प्रोजेक्ट थिला तार स्कूल माने करने आमको लगे गोटे रात माने कराला करके सकाଳେ करके दिहला कल मोर टाइम नाला वीडियो शेयर करने को आज दीटा को वीडियो एकाठी कर पकई दूची जहाँ पकईबी आउ जाऊँगी शुई पड़ी कहीं गुरुवार शुएंनी टे शुई पड़ा बाहर टे कहीं रात करेन्ट जावा जो शुई पारि बहुत हैरान हो रात जाक समस्ते करेन्ट गला हारी जो किए शुई पार्लुनु पूरा हैरान हो गलु समस्ते सकाळु भी गाधेड़ा बहुत हैरान हलु समस्ते
ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ପୁଅ ତ ଖାଇକି ପୁଅର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେ ଖାଇକି ପଳାଇଲାଣି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଭାଇ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ବି। ଆଉ ବସିଛି ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ଯାଉଛି ହେଇଯିବି। ପୁଅ ଆସିବ ଭାଇ ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ପକାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବି। ଆଉ ଯାହା ବି ପକାଇ ପାରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକା ବି ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ବି ମୁଁ ଏତେ କରିପାରୁନି ଯାହା କମ୍ କମ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଧରିବି ନିଜେ କରିବି। ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ ଆମ କାହିଁକିନା ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ପକାଇବା କଥା ଆମେ ଗାଁରେ ରହିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ବୋଉ ପିଲା ଆମକୁ କହନ୍ତି ପକାଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯାହା ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତ ଆମେ କିଛି ପକାଇ ପାରିବୁନି ଏବେ ଗାଁରେ। ଆଉ ଯାହା ବି ପକାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଛି ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି ହେଲା କାଲି ତାର ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଅନାଟି କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନହେଲ୍ କରୁଛି? କହୁନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସେଲ୍ କୋଉଟା କରୁଛି? ଭିତରୁ ଟାଣୁଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏବେ କଣ କଲା? ଇନହେଲ୍ କଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ଏବେ କଣ କଲା? ଏକ୍ସେଲ୍ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ କଲା? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। କହିବୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ।